बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल न्यूज़ प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के साथ। आपका होस्ट साजिद अली साजिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त हम मौजूद हैं चक नंबर 243 आरबी में फैसलाबाद में। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं। मियाँ काशिफ क़यूम नंबरदार साहब हैं, तहसील प्रेसिडेंट है नंबरदार एसोसिएशन के, मेंबर मार्केट कमेटी हैं फैसलाबाद, बेसिकल ज़मींदार भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। हालिया महंगाई का तनासुब बहुत बड़ा हुआ है, इस पर बात होगी। इलाका के तरक्याती कामों पे बात होगी, और ख़ास तौर पे जो ज़मींदारा हमारा इस वक्त किन मुश्किलात से दो चार है, और जो भी सब्सिडीज़ वगैरह हुकूमत ने पंजाब ने दे रखी हैं ज़मींदार को, उस पर बात होगी। तो आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी मियाँ काशिफ क़यूम साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम भाईजान। मियाँ साहब क्या हाल चाल है? खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, थैंक यू फॉर कमिंग जी। मियाँ साहब, फास्ट में तो मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि आप बेसिकल ज़मींदार हैं, और पाकिस्तान को चलाने में हमारा 75% का रोल भी ज़मींदारे का ही है। बेसिकल अगर देखा जाए तो हमारा मुल्क भी एग्रीकल्चर मुल्क है। तो अगर हमारा ज़मींदार खुशहाल होता है तो हमारा पाकिस्तान खुशहाल होता है। तो इस वक्त मैं आपसे पूछूंगा कि इस वक्त हमारा जो ज़मींदार है वो किन मुश्किलात से दो चार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसमें मैं ये बताना चाहूँगा भाईजान कि ज़मींदारा, एक तो हमारी खादें वगैरह बहुत महंगी हो चुकी हैं जी। तो पर एकड़ अखराजात ज़मींदार के बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो बड़ी मुश्किल से वो बेचारे ना अपना को मामला देख रहे हैं। कुछ ज़मीन के ठेकाजात भी हैं, कुछ ज़मीन के मालिक हैं, वो तो कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। जो बेचारे ठेके पे लेके ज़मीन वगैरह की काश्त करते हैं वो परेशानियों से दो चार हैं। तो लेकिन कोई अच्छी ख़बरें ये हैं कि एक तो माशाल्लाह कमाद का रेट गवर्नमेंट ने थोड़ा बढ़ा दिया है। हमारी गंदम का रेट बढ़ गया है, जिससे थोड़ा सा वो आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी तसल्ली या सुकून की सांस आई ज़मींदार को। थोड़ा सा ना को ताज़ा हवा का झोंका उनको महसूस हुआ है। तो कुछ गवर्नमेंट खादों वगैरह पे सब्सिडी वगैरह दे रही है, वो भी अच्छी बात है। पंजाब ने एक सब्सिडी दे रखी है DAP खाद पे टोकन की शक्ल में। वो आप उस पर स्क्रैच करेंगे कार्ड को और वो मैसेज करेंगे तो आपके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो कितने का आपके इलाका में लोगों को या आपको सब्सिडी से फ़ायदा मिला है सर? उसमें यह है कि वो महकमा ज़राअत तोसी का अमला हमारे पास आता है जी रेगुलर। एक हफ़्ते में 15 दिन में उनका चक्कर लगता है। किसान कार्ड तेज़ी से बन रहे हैं, जिनको किसान कार्ड बन गए हैं उनको अदायगियाँ हो रही हैं। तो हर इलाके में गवर्नमेंट ने कुछ शॉप्स मेंशन कर दी हैं, तो वहाँ पे जाके वो टोकन अपना देते हैं, तो वहाँ से उनको ना कैश पेमेंट हो जाती है। तो उस वाले से ज़मींदार काफ़ी खुश हैं। तो ये तहसील के प्रेसिडेंट भी हैं नंबरदार एसोसिएशन के। आजकल के दौर के नंबरदार का और आज से अगर 10, 15, 20 साल पहले चले जाएं तो नंबरदार का कुछ और रोल था, कुछ अदा था। इस मामले में आपके कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ सपोर्ट मिलती है कोई नंबरदारी के निज़ाम में, या कोई आप मैसेज कन्वे करना चाहें जिससे कोई नंबरदारी का सिस्टम को बेहतर से बेहतर बन जाए, या कोई ज़मींदारे में इस तरह की कुछ मज़ीद बेहतरी आ सके? इस बारे में क्या कहेंगे आप? हुकूमत पंजाब को, हुकूमत पाकिस्तान को कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं तो हमारे ज़रिए आप वो कर सकते हैं। जी मैं ज़रूर इसमें बात करूँगा जी। हमारा जो नंबरदारी निज़ाम है जी, तकरीबन कुल 150 साल से चल रहा है जी, 150-200 साल से, और बड़ी कामयाबी से चल रहा है। और हमारी नंबरदारी निज़ाम में इतनी कैपेसिटी है, इतनी ताकत है कि इससे हमारे बहुत सारे बेसिक मसाइल जो है ना हल हो जाते हैं, गाँव की सतह पर ही या इलाके की सतह पर ही हल हो जाते हैं। तो पिछली गवर्नमेंटों ने इस पर इतनी तवज्जो नहीं दी कि आहिस्ता आहिस्ता ये निज़ाम ख़त्म होने के करीब चला गया। इवन के नोटिफिकेशन भी आ गया कि नंबरदारी निज़ाम ख़त्म करना है, इनसे जो ज़मीनें दी हुई हैं तो नंबरदारी ग्रांट के तौर पर वो वापस ले लेनी है। तो इस हवाले से इस गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, हम इससे मुतमईन हैं कि इन्होंने काफ़ी एफ़र्ट्स की हैं। हमारे कन्वेंशन मुनक्कद करवाए हैं, मीटिंग्स हुई हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ हुई हैं। तो मुतल्लिका मिनिस्टर साहब हमारे साथ बैठे हैं, हमारे साथ कमिश्नर साहब ने कन्वेंशन किए हैं। तो अभी सुनने में आ रहा था कि कुछ हमें इतला मिली थी कमिश्नर ऑफिस से कि कुछ दिनों तक इंशाल्लाह लाहौर में कोई पंजाब लेवल का कन्वेंशन करने जा रही है गवर्नमेंट, जिसमें हमारे CM साहब और PM साहब तो इस हवाले की बेहतरी के लिए, कुछ नंबरदारी सिस्टम की बेहतरी के लिए कुछ अहम इक़दाम का ऐलान करने वाले हैं इंशाल्लाह। कुछ बातों का तो उन्होंने वर्बली जिक्र कर दिया था, वो कुछ कह रहे थे कि इंशाल्लाह कन्वेंशन में आपको बताएंगे। लेकिन किस्सा मुख्तसर गवर्नमेंट चाह रही है कि ये सिस्टम मजबूत हो, दोबारा से रिवाइव हो, ये सिस्टम चले। उन्होंने इसकी अहमियत को समझ लिया है, जान लिया है, और इसमें हमारे कायदीन की कोशिशों का, स्पेशली हमारे पंजाब के प्रेसिडेंट मेजर अब्दुल रहमान साहब, उनकी काविशें, उनकी टीम की काविशें, और हमारे सब भाइयों का जो इकट्ठ है, जो एक अपनी है ना जी
یکجہتی اس کا اس میں بڑا ہاتھ ہے جی. اب یہ ہے کہ ہماری سرکاری دفاتر میں پوچھ گچھ ہونے لگ گئی ہے. ہم جا کے تو اپنا تعارف کرواتے ہیں تو ہمیں بیٹھنے کے لیے سیٹ بھی دی جاتی ہے, بیٹھتے ہیں, ہماری بات بھی سنتے ہیں. تو یہی ہے کہ یہ سسٹم جتنا مضبوط ہوگا ہمارے تھانوں پہ, ہماری کچہریوں پہ, اتنا رش کم ہو جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ چھوٹے چھوٹے مسئلے, لڑائی جھگڑے کے چھوٹے بہت خاندانی مسائل ہم مل بیٹھ کے یہیں پہ حل کر لیتے ہیں. اور انشاءاللہ اگر یہ ریوائیو ہو گیا, گورنمنٹ کی ایسے ہی ہمارے بیک اپ ہمیں ملتا رہا, تو انشاءاللہ یہ سسٹم بہت اچھا چلے گا, کامیابی سے چلے گا. اور امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے کو 2-4 ماہ میں مزید اچھے سے فائدہ حاصل ہوں, ہماری ایکسپورٹس بڑھ جائیں, امپورٹ کم ہو جائیں, تو یہی پھر معاملات ہو سکتے ہیں. ادروائز تو کچھ نہیں ہو یہ سکتا. سب کچھ اس طرح کے بھی معاملے سامنے آئے ہیں کہ لوگ دکاندار صاحبان جو بھی ہیں اس طرح کے, وہ اپنی مرضی کی ریٹ لگا کے بیٹھے ہیں. اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کوئی کسی دکان پہ کوئی لسٹ آف ویزا نہیں ہے, کوئی ریٹ کا پتہ نہیں ہے. اور ہمارے ملک کا یہی المیہ ہے کہ اگر حکومت نے کسی چیز کا ریٹ کم کر دیا ہے تو وہ بجائے ہمیں کم ملنے کے وہ ہمیں ڈبل ریٹ میں ملتی ہے. کہ فار ایگزامپل ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں, چینی ابھی گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے کہ 90 روپے پر کلو آپ کو ملے گی, دستیاب ہوگی. اگر ہم لینے جاتے ہیں تو ہمیں کسی دکان سے ملتی ہی نہیں ہے. اگر ملتی ہے تو ہمیں وہ 200 کے قریب ہمیں کلو میں لینی پڑ رہی ہے. اس کی کیا وجوہات ہے بنیادی؟ اس بارے میں تو میں یہی کہوں گا کہ ہمارے جو حکام بالا ہیں وہ سارے معاملات کو جانتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ اسٹاک ہوتی ہے, کہاں کہاں پہ اس کے ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے. اصل میں ہمارا جو پرائز جو ہے نا مجسٹریٹی نظام جو پرائز کو کنٹرول کرتا تھا, وہ تھوڑا سا وہ پیچھے چلا گیا جی. بیوروکریسی نہیں کام, بیوروکریسی ایکچولی وہ کہہ رہے کہ اپنا پورا رول ادا نہیں کر رہی. تو اس کے بعد ہمارے ذمہ دار ہیں ہمارے منتخب نمائندے, یا تو وہ چاہتے نہیں کہ مہنگائی کم ہو, ٹھیک ہے نا, اگر وہ چاہتے ہیں تو پھر وہ بیوروکریسی کو کیوں استعمال نہیں کر رہے, ٹھیک ہے جی. تو حکومتی لیول پہ جو کوششیں ہوتی ہیں تو وہ زیادہ تر تو ضائع چلی جاتی ہیں, ٹھیک ہے جی. اس معاملے میں مافیات جو ہیں نا جی, چینی والے, آٹے والے یا کسی اور چیز کی ذخیرہ اندوزی, وہ زیادہ تگڑے ہیں گورنمنٹ سے, تو زیادہ پاورفل ہیں. تو یہ ہے کہ ان پہ ہاتھ ڈالنا پڑے گا, ادروائز تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا جی. لوگ بدزن ہونا شروع ہو گئے ہیں, بلکہ ہو چکے ہیں, بہت پریشان ہیں. تو میرا تو یہی مطالبہ ہے گورنمنٹ کے اعلیٰ حکام سے کہ اس معاملے کو جلد از جلد نپٹائیں, ورنہ معاملات بہت خراب ہونا شروع ہو جائیں گے. ہاں جی. میاں صاحب 3 سال ہو گئے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو, ماشاءاللہ 4تھا سال شروع ہو چکا ہے. کتنے کے ترقیاتی کام آپ کے علاقہ میں ہوئے اس حکومت میں؟ جی, جہاں تک ترقیاتی کاموں کا سوال ہے تو وہ تو پہلے تو 1-2 سال بلکہ 2-2.5 سال کچھ نہیں ہوا, ٹھیک ہے جی. لیکن اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ کام آہستہ آہستہ پائپ لائن میں آنا شروع ہو گئے ہیں. کچھ شروع بھی ہو چکے ہیں. اب میری مین روڈ منظور ہو چکی, کارپیٹ بنے گی ماشاءاللہ. اس کے ساتھ مجھے کچھ اضافی روڈز بھی ملی ہیں, کچھ مجھے یہ سیوریج کا سسٹم ملا ہے. تو میرے گاؤں میں بھی شروع ہے, باقی حلقے میں بھی کام شروع ہے. اب تو تیزی سے ماشاءاللہ شروع ہے. دوسرا, ہمارے جو ایم پی صاحب ہیں ملک عمر فاروق صاحب, وہ کافی ایکٹیو ہے. تو کیونکہ وہ ایڈوائزر بھی ہیں سی ایم صاحب کے, تو اس حوالے سے بھی ان کو کچھ زیادہ بینیفٹس حاصل ہیں. تو اس معاملے میں وہ تو دن رات لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اس علاقے سے میرا حلقہ تو خوش قسمت ہے کہ ان کے تو کافی کام شروع ہیں جی. تقریباً ہر گاؤں میں ترقیاتی کام شروع ہے. تو اس حوالے لگتا ہے ان کا. تو پھر وہ شاپس ہر جگہ اویلیبل بھی نہیں ہیں, تھوڑا دور پڑتی ہیں. تو اگر گورنمنٹ, زمینداروں کی یہ خواہش ہے, کچھ ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ اگر گورنمنٹ کھادوں کی قیمتیں کم کر دے نا جی, تو یہ سارا پھر معاملہ ہو جائے گا. لیکن یہ فی الحال اچھا سٹیپ ہے گورنمنٹ کا, اس سے کافی سہولت مل رہی ہے ذمہ داروں. یہ سب نہری پانی کا نظام کس طرح کا ہے آپ کے علاقہ کا؟ جی, نہری پانی کا نظام تو ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی. ہماری نہر کا پانی جو ہے وہ 200 کیوسک سے زیادہ ہے, تو وہ تو ضروریات کے لیے کافی ہے. نہری پانی کی تو کوئی قلت نہیں ہمارے ایریا میں انشاءاللہ. اور کچھ اپنا زمینداروں نے اپنی مدد آپ کے تحت ٹیوب ویل بھی لگا رکھے ہیں, لیکن نہری پانی کافی اچھی مقدار میں دستیاب ہے ہمارے. میاں صاحب, کافی کسانوں کا میں نے انٹرویو کیا تھا کہ مجھے کچھ ایسی شکایت ملی ہے کہ ہمیں جو بیج ہے نا, بیج فصل کے لیے ایک بنیادی چیز ہوتی ہے ذمہ دار کے لیے. اگر ایک دفعہ کوئی ناقص بیج استعمال کر لے تو اس کا پورا سیزن جو وہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس میں لوگوں کا کہنا تھا کہ بیج ہمیں جو پراپر نام ہے ایک نمبر طریقے سے نہیں مل رہے, اور ملٹی نیشنل کمپنی کے جو بیج وغیرہ یا زرعی ادویات وغیرہ ہیں وہ عام بندے کی پہنچ سے دور ہیں. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہمارے ذمہ دار تو وہی پرانے طریقے پہ چل رہے ہیں جی ابھی, کہ ہمارے یہ روشن والا بائی پاس کا اڈا ہے, ڈجکوٹ ہے, دالوال ہے, یا وہ ہماری اپنا ہے وہ شہر میں مارکیٹ ہے فیصل آباد میں, وہاں سے مینولی جا کے پرچیز کرتے ہیں. ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ بیج کی کوالٹی کیا ہے, اس کی قسم کیا ہے, اس کا آگاؤ کیسا ہوگا.
ठीक है, जिसकी प्रोडक्शन कैसी होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, या इसमें कोई बीमारी शिमारी का कोई वायरस वगैरह तो नहीं है, तो वो मैनुअली जाके परचेज़ कर लेते हैं। जब वो फसल में बीज वो उसको डाल देते हैं, फसल जब बड़ी होना शुरू हो जाती, फिर उनको पता चलता है कि बीज हमने नाकस ले लिया या अच्छा ले लिया, तो उनकी खुशकिस्मती अच्छा निकल आए तो फिर फसल अच्छी, पैसे अच्छे कमा लेंगे, अदरवाइज़ फिर नुकसान हो जाता है, उनका सीज़न ख़राब हो जाता है। तो इसलिए यही है कि जिम्मेदारी फिर गवर्नमेंट पे आयद होती है कि वो प्रॉपर उनको गाइड करें, को बीज ऐसा मार्केट में आने ही ना दें जो ज़मींदार का सीज़न ख़राब करे या फसल को ख़राब करे, जो पैसों का ज़िया हो। कंपनीज है 2 नंबर बीज मार्केट में लेके आती हैं तो उन पे तो गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना है जी। right। उसके अलावा हमारा जो महकमा ज़राइत है, जो लोगों को इस बारे में कुछ अवेयरनेस नहीं है, तो उस वाला से भी महकमे के लोगों का काम है देहात में जाएँ, लोग सेमिनार्स के तरीके से या किसी भी तरीके से लोगों को अवेयरनेस करनी चाहिए। तो ये भी मामला जो है गवर्नमेंट पे भी आयत होता है। तो महंगाई का तनासब मियाँ साहब बहुत बढ़ चुका है कि एक आम बंदा जो मज़दूर बंदा है उसके लिए ना 2 टाइम का खाना खाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। इस बारे में क्या सोच रखते हैं आप? सर, महंगाई का तो पूरे मुल्क में यही हाल है, ठीक है जी। उसमें मेरा गांव या मेरा इलाका स्पेसिफिक तो नहीं है, तो बात है जी। अब ये है कि हमारी सरकारी दफातर में पूछ कुछ होने लग गई है, हम जाके तो अपना तारुफ करवाते हैं, तो हमें बैठने के लिए सीट भी दी जाती है, बैठते हैं, हमारी बात भी सुनते हैं। तो यही है कि ये सिस्टम जितना मजबूत होगा हमारे थानों पे, हमारी कचहरियों पे, उतना रश कम हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि छोटे छोटे मसले, लड़ाई झगड़े के छोटे बहुत ख़ानदानी मसाइल हम मिल बैठ के यहीं पे हल कर लेते हैं। और इंशाल्लाह अगर ये रिवाइव हो गया, गवर्नमेंट की ऐसे ही हमारे बैकअप हमें मिलता रहा, तो इंशाल्लाह ये सिस्टम बहुत अच्छा चलेगा, कामयाबी से चलेगा। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले को 2-4 माह में ना मज़ीद अच्छे ना से फ़ायदा